Jama kula assalamu alaikum ubarkan da man san kinani zo karayar go tire ifata lanketer tira gir zambar hinka da waran kakin difa la sabai kayan ate la bai kayan gon ga garau sambu garau mu manti garau kaina a gola bai dira Niger labo kan na garau sambu kan ko gutunir sefa noro a miliyar zambar hinka yadin mono woni Banque mondiale borei a gona ga kaseta no kan ganan Niger labo ama bai kan garo kan asambudin abagumo yadin monon kundin modarugun kidi Niger labo a gola bai kai yan gogi ye da banda ba dai kan garo a go Niger labo bon amma garo kan Banque mondiale non bore labaran dinda hino bore wo gona gice kan tugu labi zai se akaga saban da mo kan labi zai susuballau kulu igo ga talka ga tonton daino akaga saban da mo kan in garo beri sambu kan sinda ba monduma matkankin dai Banque mondiale bore tiraki katrai octobre hando karar go azar wekin din kawo kan bisa. Le nouveau républicain tira aneto lalle borgihin ga furo hariyara amma manta hari kulrano borgihin ga kambada silman kaina gon ginga bon hano hala Niger labu ga kisinai kai iganda fondo ima medan walim kambadan Niger labu har kayan mono kan nkuna bora kulno di système des Nations Unies a bora kango Niger labora da gorei borwo ne a kan sandadenga munga gonin kambadan Niger labu politik ko a drawera wana sappai kayangi gonin sola a gogidir nyamo kan amai himanda amakambu sambu zama satu wone wolirmane système des Nations Unies wone wo arno kan aman hagu ba kaini mene idiya ginfuna a fur Niger labo politique ko ce drawera kan na kamo irdimo matkande le nouveau républicain tirani cida ne sanda organisme bobuyan gona kayan wadiyan dumaite wadin bandumo hunkuna kargeta lo injai kan giti système des Nations Unies a wani ginfuna Niger labora borone tira gona ginga bon hanu hali ifo gati sabilo kan nan borwone no furtagiyan margun da wai boriyan margu gane borwone yange gaba no imu fonde yan kendi kan ga kande lakkal kanai amma i gona gidiryan kan hairone mantun kunna sintin misuwone agaika sintin kalkan to chanfo gano borwone hunkuni gininge muka kan badan kan ga kande lakkal kanai wone wo no gicha bukan yadin ga gabo kan bazum goni ganinga gonda gabi dininga ga bangam chabla bi zai sai kan ganda gabi din wiza borwo ne yanno goni gice ci fonde yankenda sai kan gano gabo din zama silman kaina ngono Nations Unies wani wakilo a chabe yadin ga hunkuna tira matkani kida sanda Niger labu ga kisine kai har daidai ga bai imagodi Niger labu dumi aga wajibi gano yadin ga im kai gugun gidi wo kan labi zai gaba ngai mo magana no hare le canard en furie ane ni di Muhammadu Yusufu ninga porzai agona ga labi zai dan barandi gumgumo ne zama fodai dina modaru gun kidi bi foda nodin kaw si kala tawo wona bari kyora porzai zai no fogona kan za tanje Muhammadu Maira wate ngano iba porzadin ima sintin gugwai amma man dukate tanja maira wate to Muhammadu Yusufu zamanora borwo ne akan da porze wone sandi simanteriyo kingi gabai mikin nodin kaw Muhammadu Yusufu ayege ye nodin koine ko ka farege za fogisi keninga gabano ima goye sintin yadi mono avril hando gir zambarin kadi waycin ditacha Muhammadu Yusufu folonka nga daino gingu konda farege zi sintina nodin kawu simanteriyo kinyango fondara to sommo koine
Muhammadu su follon kan gano yegi ka koine ga farege za fo gisi to gir zambarin kadi wacin ta ta kan akon da farege zo gisi a caba a fahaman da labi zai sai kan dirawo dira nganda grupo kan sigine Dangote Aliko Dangote wana kampano din aningano ngeiga kasine agingeiga nganda ga kamba dankar kambara gisi manteriyo din kina zama Aliko Dangote a wana kampano kan sigine Dangote hal miliyar zongunda waidu de dandi ngana gihim kadan goyedira amma za handi hane hay kunno man yega te wadin banda koyne so mo koyne yega ka koyne porze follon ka bon gnenge ga ba cimenterio din imeye ka kina to porze wo Muhammadu Sufu gono go koynga manda me a gono ga farege ziyan gisi wo ne wo a gono ga labi zai lakkalaidi ga cabi sai kan yadin ga haifogo ganda zami sini ga fam sappai sola sini ga te Muhammadu Sufu a goga farege zai gisi gine nga gona ga batamiyan kakan iga kinar yante labogin koyan fonda yara aka ga saban da mo ne harai sai ni wani solai halga kan kundai igo denge non guze nara lanketer tira nga modware kambo aneni di sapai wo kan igon go sola Niger labora amaga ina satafo gorendi satowone dottiga adilantianga inogo satowone wora satadimu adira wora diker ko go furunga da gwamnati jin funa premier ministre onwa de sini borei de parti kensi hino banda to lanketer tira gon ginga bon hano hala satowone wo kara dottiga adilante wo go agen ga murado te wala matano gon gitte zama fo dai borei kenga la sabaiti ko gidino kan satowone ki gorandi CNDH ngano na satowone wo gorandi to satowone kan CNDH gorandi mo borkul ga bay kan CNDH satono kan watu kul duk dakkono ay kul ka gon gitte borkul no sima hankan gon gitte asisalan son ko boray mabay to sanda alhali wone wo kan boray gon gidi kanda kan gola bi zai de kira game da politiki zai de kira game dini imuduwa se fonda kanga kanda wafa kaiwo arno kanga kanu Niger labize million waran kicin din ka kulsi yadin gamo aga wajibi no de sen dash gona ga sata gorandi kanga ko wafa kai ce ciga kande yadin ga labize magana gona gante a himno gina am fatta labize fahamandin da sata wone wo kan gona ga gorandi ifo gati dirawo karra igo dirawo fo dumirani go matninge gonda aninge mi dirawo wo teda to ni di bormono kan wo asifata gasalan asiki hankan gona gite wodin seno boray ken gona ga morgu fonne ga haya la sabu gona gidi dayno kan sandi hino wona dabari fo yanno kan igorandi wone mo kan ganan ngai mu dugu opposition boray candi mu kaga kan zambugu so kan gai fansira yadin mono Niger la bizai istagi yadda mo kan Amadu Jibo kan signe Max ndingo wana hangasinai borwane yan akuddumo ni di yadin ga da bari fo kunno sino kigi yin gite kan ganan borwone yan imiye ga kan zambu guso kan ra'ido ga kan yadi monir ga bai kan sappa kulkan sola manaburi fitina daino gara yadin gamo wakante mali labora ahimam terse wazu matkan kine opposition borai ina cida wo bandamo dottiga adilante isata gona asino wo kala bizai wo gona ga batu imasappa hanniyan sola labora kanga kanda lakkal kanai kanga mo bora kulgi yadda wone wono labi zai gona ga batu wone mo gate hanizo labare kan irsola kaktonan daran don kuna kalir mu warayin ko ga mirka bino hanizo irum da fon kirka fasararan se neo radio television labari ne mo na ginaran se ma assalam